Good PM guys, gumawa ako ng tiny carpet 2x4. Yung lapad niya 2 feet, tapos yung haba niya 4 feet. Alternate mix M1 high side. Yan, kita nyo. Yan, mix yan, M1 high side. Tapos yung ilalim niya, yung tassel niya parang kinandado lang, oh. Yan. Tulad ng pagmamahal. Pagmahal mo, ikandado mo. Pero wag literal na kandado guys. Kasi bawal yun eh. Yan. Nagustuhan nyo ba guys? Comment nyo sa comment section kung maganda. Kung nagustuhan nyo. Tsaka kung order naman pala kayo nito guys, like nyo lang yung Facebook page ng Phil-Aba Carpet Corporation. Ito may mga nabalot na dito. Pabalutin pa yan ng trapal bago i-loading. Plastic muna, tapos trapal. Maganda pa guys. Nginalim niya, no. Mga nagtatanong pala kung paano mag-send ng star. Kung nakikita nyo dyan sa baba, mayroon dyan maliit na star. Ay, sus.